Hello friends, ok tayo hay no hay lam so good norok no tinin video ko tal norok nai tongo Energetic Tiprasa YouTube channel. Hengkai tini ni video title no indong sai kana tini basically ang norok bai hair fall ni solution. Bukan ko tong mane amna budi treatment khaijak ba bin solution tamo amna ti kok sanai hengkai first part video norok nugi kana je hair fall ni causes rok reasons rok tam rugung hengkai chini hair fall ngi man amro na ti ang norok bai discuss khaikya. Hengkai tini ni part 2 video hengkai norok bai ang salaisinai je hair fall hengkai bona jeng budi treatment khaiman chini medical science o tam treatment tong basically medical treatment amro na ti tin norok bai kok salai hengkai tini video no nai tongni paithak jora norok kahamke buji mannai je hair fall no budi solution khaiman je faidi leya kare tini video no start khailasinai. Hengkai pula foreign no sana muchungo je hair fall ngi tongwani obno bahai hamnai tam biti foli hamnai tam biti chaba hamnai am theke direct approach ta khaidi amo belekhan na chaya hair fall ni jehetu kabangma reasons tongo multiple causes tongo nornang first part 1 video samani rok je kabangma reasons amar ono kahamkai jeng rule out khane nangnai mane kebne jodi bukhane kogoi tongo hangkai doctor be naijak mani bisingti je tam reason ni bagai bukhane kogoi tong kaw je main reason no identify khane nangnai identify khaiman pore saibeno kaisa particular treatment mane reiman nai ba rizak nai gaman kuno kaisa shortcut solution kri je kaisa shampoo khaimani bisingti thok fulmani bisingti molam fulmani bisingti biti jamani bisingti hair fall ni solution solve ngi thanai hene nga pula for nang no disclaimer de rekha gaman pula for treatment no saimana sakang tangni bagi amte ingkha tamni bagi bukhane kokoi tong kamna sakang saimana naidi and proper diagnosis khaijakna try khaidi hangkai fadidabo start khalesina hangkai pula for no je hair fall ni most common cause amata angnorna saka je androgenic alopecia bono hono male pattern baldness or female pattern baldness norok saimang kana je male pattern baldness hangkai or m pattern haikai yang bukhane koknai salarong ni amo nukjago hangkai beirong hangkai Christmas tree pattern haikai yang sakan simen kogui phaine aste hangkai amakai androgenic alopecia hangkai androgenic alopecia o treatment khaina bagai basically amo to পুরাপুরি কিউরিং ya hangka je bukhane kokmani amno jeng mane dile khaimano ta mane onek late roi tongmano jate bini mane boys tongsak jora mane bukhane bokroko tongnai jat amo hai hangka amon bagai basically duita bithi use khaijago o je androgenic alopecia ba je kun alopecia o hangka amon jeng tini sale no puila number 1 bithi hangkai amo hangkai kaisa group of drug o bithi hangka potassium channel opener o potassium channel opener tam khai hangkai norok oro naidi ang norok sang je structure phunukmani chini bukhane ni norok oro nugui mankhana ani yango structure o naidi friends oro chini mo bukhanai jada kosom nugui tongmani shaft bisingai tongo hair follicle garo hair follicle no zoom khai phunuka naidi o je hair follicle tolao blood vessel tongo ta mane thini arterial venules sok tongo jeta chini hair follicle no nutrition supply khayo tai oxygen supply khayo hangkai o je hair follicle jeta yarang ta bukhanai ni amo jodi adequate nutrition oxygen rokmai hangkai no o yarang weak ngai bukhanai kogota ngamon bagina o chini hair follicle chini bukhanai ni yarang no proper nutrition tai oxygenation kaham kai rena bagai o je oro arterial tongmani thini lama tongmani amno jeng kaisa bithiruo amakai potassium channel opener o bithitam khai hangkai o chini thini lama no jesu normal size tongo binche tagisa toriru bono hono beso dilatation khayo hangko bithingkha potassium channel opener group in drug jeta o je arterial tongmani borongni size no toriru nai hangkai arterial ni size jodi tori thangangai tamangnai taibo bisi khai nutrition pusti rok mannai tai oxygenation mannai chini hair follicle gao je chini bukhna ni yarang jodi proper nutrition kahamkai mangkha hangkai taibo kahamkai oxygenation mangkha hangkai o je potassium channel opener bitik use khaimani bisingtei o je arterial thini lama tori thango thini lama tori thamani bagai bisikai taibo oxygen tai nutrition supply khaimano chini o bukhna ni yarang no abon bagai bukhna ni yarang ni growth taibo khamkai ngo bin logi chini bukhana ni hair ni growth bo kahamkai ngota gabon bagna obithina use khaijago medical science o
o je potassium channel opener ama use khaika hangkai chini bukhnani yarang kahamkai proper oxygenation by nutrition mannai aban bisingtei hair follicle kahamkai growth khaimani bisingtei bukhanai ba kahamkai growing phayo regrowing phayo nge hair fall komgi thangota mokai kaisa bithi potassium channel opener ang bini bung salia but ama potassium channel opener group ni drug jeta vasodilatation khaimani bisingtei chini hair follicle ni growth no enhance khayo by giving proper oxygenation and nutrition mokai number 1 bithi jeta use khaimano androgenic alopecia wo next bithi kha jeng bono hano androgenic alopecia tangi androgenic alopecia han hanga gai chini hair follicle inka mo hair follicle kaisa DHT ni manitongo dihydroxytestosterone o je dihydroxytestosterone tam khai bo chini hair follicle thangai nangai uta bain khaimani bisingtei chini hair follicle no damage khayo weak khayo thin khayo hair follicle damage hangkai basically chini bukhanai kokota androgenic alopecia hangkai mo kaisa androgenic substance dihydroxytestosterone ono short form DHT o DHT যেটা অ্যান্ড্রোজেন আমতাম খাই চিনি হেয়ার ফলিকল থাঙে নাংমানি বিসিংতৈ বাইন খাইমানি বিসিংতৈ হেয়ার ফলিকল ন ড্যামেজ খায়ো গে जोंङर ট্রাই খায়ো যে ও যে ডাইহাইড্রোক্সোটেস্টোস্টেরন DHT মলিকুল যেটা হেয়ার ফলিকল থাঙে বাইন খাইমানি বিসিংতৈ হেয়ার ফলিকল ন ড্যামেজ খাইতङ বখনাইন কগ্রি দङ गे जोंङो मानिनो कम खाइना ट्राई खायो ता ओ मानिनो कम खाइना ट्राई खाइगांगे बिथिदामान बिसिंतै DHT नि लेवल कमी थानाय कमी खांगे बताय हेयर फलिकल थांगे बाइन खाइमालिया बाइन खाइमियांगे बनो डैमेज खाइमियांगनाय बनो डैमेज खाइमियांग खांगे बखने ककमानि ऑटोमेटिकली कमी थांगोता गो बनो काइसा मलिक्यूल मखाय आ मलिक्यूल खाय 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर अमताम खायो मलिक्यूल गनर नुगि मानखानामो DHT ओ जे ब्लू कलर नि मानि आमो DHT डाइहाइड्रोक्सोटेस्टोस्टेरन अपताम खाइगामो चिनि हेयर फलिकल को मर नुइ तो मानि मखे बखनाय मो चिनि स्काल्प बिसिंगो हेयर फलिकल माने बखनाय नि यारंगता ओ जे ब्लू कलर नि मलिक्यूल नुगि मानखानाव जागा आमो खाय DHT और डाइहाइड्रोक्सोटेस्टोस्टेरन आमताम खाय चिनि हेयर फलिकल बखनाय नि यारंगो थाङै ब्रोबे नांगमानि बिसिंतै हेयर फलिकल डैमेज खाय बखनाय कक्रो गे जों दाबो ट्राई खायो बिथिरै जे ओ DHT नि लेवल न कम खाइनानि चिनि स्काल्प बाहि कम खाइना हिंगांगाय DHT बेसिकली प्रोडक्शन हो नेने टेस्टोस्टेरन ओ जे कचाक मलिक्यूल के टेस्टोस्टेरन मलिक्यूल न DHT डाइहाइड्रोक्सोटेस्टोस्टेरन ब्लू कलर नि मलिक्यूल कन्वर्ट खायो कैसे एंजाइम ओ एंजाइम ने बुमुंखा 5 अल्फा रिडक्टेज गे जोंङो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम न जों इनहिबिट खाइमानि बिसिंतै तामंनाय टेस्टोस्टेरन जेटा रेड मलिक्यूल आमो ब्लू कलर नि मलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सोटेस्टोस्टेरन DHT ओ कन्वर्ट अंगियांगै थानाय हंकै DHT ओ कन्वर्ट अंगियांगै ऑटोमेटिकली DHT नि लेवल फॉलोंनाय स्काल्प DHT नि लेवल कमी थांगा हंगांगै DHT एडिक्वेट अमाउंट नो हेयर फॉलिकल ले बाइन खाइमियांगै थानाय बाइन खाइमियांग हंकै हेयर फॉलिकल नि डैमेज ऑटोमेटिकली कमी थानाय हेयर फॉलिकल नि डैमेज कमी थांगा हंकै ऑटोमेटिकली हेयर फॉल बो कमी थानाय हंकै हेयर नि ग्रोथ माने एनहांस नायता गबन बगै न टेस्टोस्टेरन न DHT डाइहाइड्रोक्सोटेस्टोस्टेरन न कन्वर्ट माने अंयांग न बगै जों कैसा एंजाइम इनहिबिटर यूज खायो ओ एंजाइम इनहिबिटर नि बुमुंखा फेनेस्टेराइड जे फेनेस्टेराइड बेसिकली आमो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम नि इनहिबिटर जों मेडिकल साइंस अफ मलिक्यूल यूज खायो मलिक्यूल यूज खाइमन बिसिंतै हेयर फॉलिकल नि डैमेज न जों प्रिवेंट खायो ता गमते केसे सेकंड चिनि एंटिटी जों बिथिना यूज खाइमनो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर चिनि हेयर ग्रोथ न एनहांस खाइना बगै हंकै हेयर फॉलिकल नि डैमेज न कम खाइना बगै गमके दुइटा मलिक्यूल बेसिकली कैसा हंकै चिनि आरो ओ जे थैनि लामना तोरना बगै कैसा माने यूज खाइजागो आमो हंकै पोटेशियम चैनल ओपनर बेसिकली आमो मिनॉक्सिडिल ओ जे कंपाउंड हंगांकै मिनॉक्सिडिल कंपाउंड यूज खाइजागो बेसु डायलेट खाइना बगै प्रॉपर हेयर फॉलिकल न न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजनेशन रना बगै सेकंड मलिक्यूल हंगांकै यूज खाइजागो फिनेस्टेराइड जेटा 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जेटा DHT नि प्रोडक्शन न कमी रिवो जेने बिसिंतै हेयर फॉलिकल नि डैमेज प्रिवेंशन अंगोता ओ दुइटा मलिक्यूल न बेसिकली यूज खाइजागो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पेशेंट न ट्रीट खाइना बगै जेटा मलिक्यूल यूज खाइगा हंगांकै ओ जे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बखने कक माने पूरा पूरी 100% क्यूर तोंगिया बट अनेकटा जे हेयर फॉल आबा कंट्रोल नंगो तै हेयर लॉस नि जे टाइम तंग माने आबा डिलेंगै थांगोता अनेक लेट खाइबिनि बखने कक नायता हंगामा पाइखा नरक बुजिखाना जे
যদি কেপনি এন্ড্রোজেনিক এলোপেশিয়া আমি তঙ্গা হাঙ্গাঙ্কাই বনো जोङो দুইটা মলিকুল পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনার মিনক্সিডিল এন্ড দেন 5 আলফা রিডাক্টেস ইনহিবিটর ফেনাস্টেরাইড বাই ট্রিট খাইমানো মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট খাইমানো এরপর তা কিছু বখানে ককমানি রিজন আমুখে এংখা এলোপেশিয়া এরিয়াটা যেন নাং সাগৌস কাঙ্গো যে এলোপেশিয়া এরিয়াটা আঙ্কে বেসিক্যালি আবো বখানাयो অটো ইমিউন কাইসা ডিসঅর্ডার চিন সরিনি অ্যান্টিবডি হেয়ার ফলিকलनो ড্যামেজ খাইदों जों जेहेतु अटो इम्यून डिसऑर्डर जों इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव ने बागै लोकाली स्काल्प हेयर लॉस नgai दङ आबो एलोपेशिया एरियाटा कंडिशन जे जागाव आमति हायkai पेची हेयर लॉस दङ हंगा आमति हायkai पेची हेयर लॉस नgai दङ हंगा हायkai बनो ट्रिटमेंट खायना हंगा हायkai जों ऑब्वियसली जेहेतु मगाइसा अटो इम्यून कंडिशन जों बनो ट्रिट खायना बागै बेसिकली लोकाली माने एक्टिव स्टेरॉइड मलिकुल यूज खायनाय ओमफ्राय लोकाली माने लोकालजों माने कर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली स्टेरॉइड मलिकुल यूज खायनाय ओ जे अटोइम्यून कंडिशन जे जगह पेची हेयर लॉस दङ एलोपेशिया एरियाटा कंडिशन हंगांगाय ओ क्षेत्र हंगाय जों माने लोकाली एक्टिव स्टेरॉइड क्रीम और ऑइंटमेंट यूज खायोता हंगाय तामो माने स्टेरॉइड बेसिकली यूज खायजाक स्काल्प फुलना बगाम देहाय जदि पेची हेयर लॉस नgai दङ हंगांगाय एलोपेशिया एरियाटाव बेसिकली बिटामेथासोन बेलेरेट क्रीम यूज खायजागो ओ क्रीम नो फुलगा हंगाय लोकाली इनफ्लेमेशन सप्रेस नgai थाङो इम्यूनिटी जे ओवर एक्टिव नgai दंमाने बो सप्रेस नgai थाङो एंड देन बिनि आमति हाय जे हेयर लॉस नgai दंमाने एलोपेशिया एरियाटा पेची हेयर लॉस नgai दंमाने आमो अनेकटा माने कमै थाङो एंड हेयर नि रिग्रोथ 응ोता हंगे बेसिकली ताबो जदि केपनि एलोपेशिया एरियाटा बगे हेयर लॉस नgai दङ हंगांगाय जों और स्टेरॉइड क्रीम यूज खायो जे स्टेरॉइड क्रीम यूज खायगा हंगांगाय इम्यून हाइपर एक्टिविटी और कमी थामान बिसिंगति हेयर नि फल एंड हेयर नि रिग्रोथ तैसा एनहेंस जों फायो ता हेयर नि फल कमी थानाय एंड हेयर नि ग्रोथ तैसा बारि फायो जों जागा स्टेरॉइड क्रीम लाइक बिटामिटासोन बेलेरेट लोकली और फुली एप्लाई खायमानो जदि ओ कंडीशन खांगाय एलोपेशिया एरियाटा खांगाय एपर नेक्स्ट ता केसे मलिकुल यूज खायजागो ओ कंडीशन नो एलोपेशिया एरियाटा ओ मलिकुल बुंखांगा एंट्रालिन ताम खायंगा अंका एंट्रालिन बेसिकली जों ताबो जदि ओ जागा एलोपेशिया एरियाटा कंडीशन एंट्रालिन आरो एप्लाई खायगा अंका एंट्रालिन कायसा लोकल इरिटेंट अब ताम खाय बो इटसेल्फ कायसा लोकल इनफ्लेमेशन प्रोड्यूस खायो लोकल इनफ्लेमेशन प्रोड्यूस खायगा अंका आरो किसा इचिंग नाय मोटक नाय कजाक नाय थानाय इनफ्लेमेशन खांकाय ओ जे एलोपेशिया एरियाटाओ जे इम्यून सिस्टम रक एक्टिवेट नgai बनो हेयर फॉलिकल डैमेज एंड हेयर लॉस खायतों माने ओ इम्यून सेल रक शिफ्ट नgai थानाय ओ जे जों जे माने कायसा इनफ्लेमेशन क्रिएट खायगा ओ जागा बरक थांगि पायनायता थांगि पायखा हंगांकाय ओ जागाओ जे हेयर फॉलिकल डैमेज खायतों माने इम्यून सेल रक बरक शिफ्ट नgai थांगा अन जागा थांगा काम खायना बागै जों जे ओ गाना गे टाइप जे जागा जों और जे इनफ्लेमेशन क्रिएट खायगा हमना कम खायना बागै बर थानाय जे बेसिकली ओ जागा हंगांकाय तैसा हेयर फॉलिकल नि ग्रोथ दङ तैसा हेयर नि रिग्रोथ दङता आई होप नर बुझि माखाना जे कैसे मलिकुल जेटांका एंट्रालिन अब लोकल और इम्यून रिएक्शन क्रिएट खायनाय बो कैसा लोकल इरिटेंट सब्सटेंस हंके ओ लोकल जे इरिटेशन ने बगै जे इनफ्लेमेशन ने बगै इम्यून सेल रक थांगै बनो कंट्रोल खायनाय अमन बगै और जे रियल कंडीशन एलोपेशिया एरिया टांकाय सप्रेस नgai थानाय अमन बगै हेयर नि तैसा ग्रो नायता हेयर नि रिग्रोथ और नुकजांनाय जदि हम यूज खायगा हंकाय बेसिकली एलोपेशिया एरिया टांकाय जों दुइटा मलिकुल यूज खायमानो कैसा हंगांकाय सागा स्टेरॉइड क्रीम यूज खायो इनफ्लेमेशन डाउन खायना बागै ताई कैसे जों इनफ्लेमेशन शिफ्ट खायो लोकल इरिटेंट यूज खायमाने बिसिंगति एंट्रालिन मलिकुल इनका आं जे पुइला सामान्य दुइटा मलिकुल पोटेशियम चैनल ओपनर मिनॉक्सिडिल एंड देन 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर फेनेस्टेराइड आमरगनबो यूज खायमानो एलोपेशिया एरियाटावो बिनि हेयर फॉल नि माने हेयर ग्रोथ न तैसे एनहेंस खायना बागै बेसिकली ओ जे मलिकुल पोटेशियम चैनल ओपनर मिनॉक्सिडिल बाय 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर फेनेस्टेराइड आमरग माने ऑल काइंड ऑफ हेयर लॉसेस जों यूज खायमानो आमदे हाय हंगे मखाय माने इंपोर्टेंट कॉस्ट दं माने हेयर लॉस नि बनि ट्रिटमेंट नांनो पार्टिकुलारली साइड रेखा हंगे एसार बताय हेयर लॉस नि गोबां मा रिजन दंगो जेमन केपनि माने डाइट ऑफ प्रोटीन माने इनटेक कमं मानो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन मानो हंगे प्रोटीन इनटेक न बायरे नांनाय आमबो चेकअप नांनाय केपनि हार्मोनल इश्यूज मानो केपनि मेनोपॉज दं मानो केपनि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी बगे हार्मोनल इम्बेलेंस आमरं बगे बो हेयर लॉस दं मानो आफ्रोके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रक मारनाय केपनि थायरॉइड नि प्रॉब्लम बगे हार्मोनल इश्यू लाइक थायरॉइड हाइपोथायरॉइडिज्म जो थायरॉइड नि इश्यू दं हंगे बो हेयर लॉस मानो हंगे थायरॉइड नि इवैल्यूएशन बनांनाय हंगे थायरॉइड ट्रीटमेंट खायना नांनाय जदि थायरॉइड नि प्रॉब्लम बगे केपनि हेयर लॉस दं हंगा हंगे
hengkai esara botai kepni jodi iron supplementation mane iron deficiency tongo hengkai iron jodi kom bini diet o tongoi tongo hengkai bin khetre bo hair fall ong mano gaw khetre ching iron replacement therapy rin nanglai bono jodi iron deficiency bagai bini hair loss ong tongo hengkai esara botai bo important point hengkai kepni jodi ta mone khai di যে এক্সেসিভ হেয়ার স্টাইলিং ni হেভি দङ মানে বেশি ন হেয়ার বরক টাইট প্রেসার ইউজ খাयो হেয়ার স্টাইল খানা থাংথানি তারপরে হট হেয়ার অয়েল ইউজ খাयो গামতি দङ जों जेसें मानसाक एभॉइड खाइमानो আমাকে বেলেগন কাহাম বিকজ যদি আমতি এক্সটার্নালি মানে হেয়ার স্টাইল খানা থাংথানি বেশি এক্সেসিভ হিট বেশি ন হেয়ার ন সতন টেনশন মানে ক্রিয়েট খাयो হেয়ার মানে বেখানে সতন জাগো গামতি খাইকাঙ্গে বো স্টাইল খাইমানি বিসংতি স্পেশালি মানে যদি ওভার স্টাইল খাইকাঙ্গে হেয়ার আপনাকে হেয়ার ড্যামেজ মানো হংকাই অবন বাগাই না ওভার স্টাইলিং যে এক্সেসিভ টাইট ব্যান্ড ইউজ খাইমারক একদম বেখানে সতন জাগমারক আমারক কম খাইনা নাংনাই হেয়ার লস না প্রিভেন্ট খাইনা হংকাই hingkai tebo tips nai norno ang je stress ong kom ma khaina stress ong khangke bo temporarily hair loss ong mano ge stress gering thangge tesha hair ni regrow tongo ga ma belakhan important point takis important point hanga ke smoking khaikangke bo onekta hair fall ong hair damage ong amon bagai jodi ke apni hair fall ni problem tongi tongo hanga angkai ang norno suggest khaina ke jodi smoking khai tongo hanga angkai smoking na completely norok jodi bapre khangkai belakhan kahamang nai hair fall kom thanai hair ni regrowth tesa enhance ong finai amti hai hingkai trin bagasek no hang jesek mansak norok bai try khaika discuss khainani hair fall ni solution no chin medical tam tam solution tong hair fall ni bagai treatment tam tam tong I hope norok buji makhana but still kep ni jodi kon queries tong hangkai norok ano video ni tola comment khai singai mano bang bai norok online consultation khai mano phone khaiman bisingtei মানে দেব কামকে সিনাবগে যদি কোন কোয়েরি তঙ্গ হংগাংকাই হংকাই তিন বিগাসক নো আই হোপ নর বুজিমা খানা টিল দেন স্টে ফিট স্টে হেলদি जों তেসাই নয় মালাই ফিনে কতাল কেসে ইন্টারেস্টিং মেডিকেল টপিক তি এন্ড বিনি সলিউশন তি হংকাই টিল দেন নর কামগং তংবাই তি হংকাই সাবস্ক্রাইব খালাই রেদি এনার্জেটিক টিপ্রাস ইউটিউব চ্যানেল নো আমদি হাকেন নিজনি ওন ল্যাঙ্গুয়েज kokborok bai गोबां मा रोग रंनि सम्बन्धे सायमाना बागै एन्ड बरंनि सम्बन्धे काहामके सिना बागै हंकाई हामबाय नर भिडियो पाइथाक जरा नाय तंमा बागै जों तेसाय नय मालाई फिनाय केसे कताल भिडियो थैंक यू